পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। তারই অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে ত্রিপুরা পুলিশ টিম এবং টিএসআর এর মধ্যে একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। আমবাসা দশমীঘাট ময়দানে 20 ওভারে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচটি উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার পুলিশ সুপার মিহিলাল দাস, টিএসআর এর তৃতীয় বাহিনীর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট সুমন মজুমদার সহ পুলিশ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকেরা। ত্রিপুরা পুলিশ প্রথমে ব্যাট করে 20 ওভারে 151 রান সংগ্রহ করে। তার পরিবর্তে খেলতে নামে টিএসআর সবগুলি উইকেট হারিয়ে 19 ওভারে 120 রান সংগ্রহ করে 32 রানে জয়ী হয় ত্রিপুরা পুলিশ। পরে বিজয়ী এবং রানার্সদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জেলার পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য অতিথিরা। तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो या कोई और लॉयर ऑर्डर प्रॉब्लम हो कि इंस्टेंटली हम रिएक्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ की वजह से। लेकिन इतना तो आप मान के चलिए कि विदाउट लूजिंग ए सिंगल सेकेंड पुलिस हर एक काम में रिएक्शन मतलब एक्शन लेती है, या रिएक्शन आप जो भी कह लीजिए कि हर एक काम में पुलिस जो भी कंप्लेंट हमारे पास आती है, ये हमारा काम है, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम इस काम को जल्दी से जल्दी एड्रेस करें। कोई भी प्रॉब्लम आए हमारे पास तो आज पुलिस वीक का दिन हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो दोनों ही टीम को बधाई है और दोनों ही टीम बढ़िया खेले हैं, तो आगे भी आप लोग अच्छा करेंगे। और हम इस पुलिस वीक के अवसर पर ये कहना चाहते हैं कि देखिए पुलिस सोसाइटी का फ्रेंड है, पुलिस से डरने का नहीं है, पुलिस के पास आना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पुलिस का पता नहीं। ভালোবাসা বদলায়নি আর বদলায়নি তারা তারা 5 দশক ধরে গ্যাস অম্বল ও পেটের সমস্যার একমাত্র সমাধান গ্যাস নল।